Давайте, парни, блядь, сегодня наш финал. Все, давай. Jah, Euroopa tugevam liiga. Ollakse Eestis. Oled midagi oodanud, see unistus täitud, eks, kui võttis suutab meestelt pisaralt ikka silma, eks. Играть против дилетантов здесь это неинтересно. Kui kosmosel on probleemid, siis see tähendab, et Eesti seal jalgpallil on probleemid. Конечно, проблемы очень серьезные. Ennem siis võlgade tasumist, siis me kindlasti litsentsi uueks kohaks neile ka ei anna. Nii, ja siin on mul siis kottides, neid on mitu kotti. Jah, et kalapüük on minu hobbi, eluaigne. Juba alates 7 aastast käin kalale. Kui ma olen vaba, siis ma kohe kalale. Nii, ja siin on mul siis kottides, neid on mitu kotti lause. Ja siin on ilus. Mõnikord enne trenni või kui ei ole vaja kooli minna hommikul, siis ma paar tundi püüan enne kooli minekut või peale trenni õhtul 2-3 tundi. Ja ongi siin selline tulemus. Särk minu jaoks kõige parem koos Marjaga. Muidugi koos Marjaga. Kevadel tulebki koos Marjaga. Mina töötan Pärnu Tammsaare koolis õpetajana, veel Pärnu Kalevis treenerina. Et mul on üks võistkond, 2011 poisid sündinud ja osalen nendega Eesti meistrivõistlusel. Ja veel üks koht, töökoht on Pärnu spordikeskus, kus ma tegelen graafikutega, suhtlen Pärnu treeneritega. No ja muidugi minu lemmiktöökoht on ikkagi rannajalgpallikoondis, mida ma ka tegelen igapäevaselt. Üks päev rohkem, teine päev vähem, et analüüsin mängijaid, vaatan mänge. Kui on see nii palju tööd ja koolis ja neid treenimine ja koondis, et see vahepealne siuke nauding annab uut energiat. Kui me võtame maailma ajaloo, siis on lihtne, see on 90. alguses Brasiilia ja 91. aastal minu teada peeti esimesed maailmameistrivõistlused ja sealt hakkas kerima vaikselt ja siis tulid juba Euroopa meeskonnad ja nii edasi. Aga ütleme, meieni siin Eestis jõudis see võib-olla mingi 98. aastal võib-olla, kui hakati seda kuskilt nägema, et selline mäng on päriselt olemas ja selline tuntud jalgpallurid nagu liitusid sellega, seal 2000 alguses siis Erik Cantona liitus sellega, et siis juba kõik hakkasid nagu vaatama, mis asi see nüüd on, eks, et liiva või jalgpalli, eks. Ja mina ise sattusin 2002 aastal Belgiasse, Liegi linna ja nägin siseallivõistlust. Ja siseallivõistluses siis oligi Erik Cantona mängis Prantsusmaa koondises, eks ju, me fändasime teda seal ja siis tundus nagu jube äge mäng, et need löögid olid hoopis teistsugused, kui väravaid löödi palju ja mäng hakkas nagu meeldima ja siis seal me saime tuttavaks nende maailma Peace Soccer Worldwide on siis organisatsioon, kes maailmas seda asja nagu veab ja saime sealt tõuka, et teeme Eestis ka midagi sellist, eks ju, ja 2002, kui me tulime tagasi, siis juulikuus alaliit sai moodustatud, sellega tegutsema hakatud, aga suvi hakkas juba läbi saama juulikuus ja siis 2003 siis alustasime nii-öelda liigaga, harrastusliigaga, kuhu me kutsusime kõiki mängima. Vanad mängid, siin on juba need kõik, kes on juba enne mänginud ka ja vanad sõbrad tulevad kokku ja siis saab muljetada ja nii edasi, et ega me seda spordi tegemist niisama ikka unarusse oli jätnud, et seda peab ikka mängima, et 2 korda nädalast tuleb käia teha, et muidu tuleb see rassi ka peale, ega siin ei ole see nii lihtne. Ja samas on siin rannas on ju ikkagi vanad mängijad on koos ja siis on jälle võetakse jälle mõõtu üksteised. Aga nüüd tagantjärgi vaata, kes seal kõik on osalenud, eks ju. Reimid, Lemsalud, Krõmmid, põhimõtteliselt kogu see lõvide punt käis läbi seal siis koondise mängijad, kes 90. alguses olid koondises, kõik tulid nagu randa, eks ju. Ja siis oligi sellised käärid, et mängisid sellised mängijad ja tulid sellised õllepoisid, eks, sest me ei öelnud, et meil ei olnudki mingi taseme vahet.
samad mängumehed, keda ma nimetasin, aitasid selle alale just tähelepanu tuua ja kõik see nagu oli nii äge ja oli siin palju mänge, etappe, kus me mängisime siin. Ja kus oli väga palju rahvas, eriti siin suvel, kui oli kuumad ilmad. Fännidele väga meeldis see koht ja päevitajatele, inimestele eriti ei meeldinud, kui tihti ikkagi pallid lendasid siin ja inimesed said seal vastu pead. Aga ikkagi oli põnev aeg ja oli aeg, kus mängud toimusid siin ja oli natukene eemal seal rannahotelli vastas, oli ka seal väga siuke paar aastat oli seal Eesti meistrivõistluse mänge. 2007 siis on Eesti Jalgpalliliidu koostöös siis juhendid, kes võib mängida, millal võib mängida ja 2007 sai ka moodustada Eesti koondis esimene. Peale seda mul hakkas ikkagi suur Muuru jalgpall, kus oli ka väga huvitavad ajad ja Pärnu Vapruses ja Pärnu Levadias ja Pärnu Tervises. Ma arvan, et lihtsalt olen haige inimene. Sellepärast see on probleem, et ilma jalgpallida ei saa. Pean kogu aeg mängima. 2009 tulin tagasi rannajalgpalli, siis kui meie Pärnu Vaprus kukkus Eesti liigasse, kaotasime just selle Paide linna meeskonnale. Seal oli üleminekumängud. Esimesed aastat oli paar või 3 aastat järjest saime hõbemedalit. See oli valusad ajad, kui sa oled mitu aastat järjest ja oled teine koht, et kogu aeg oli midagi puudu. 2012 kutsuti Kalkin siis koondisse, ta ju valiti siin parimaks liigas mängijaks, eks ju, ja ta lõi palju väravaid jäi silma, siis ta on ju täielik fanatt, kui hästi fookuses, selline tõsine post tundus mulle, eks nüüd teades oskab naljaga teha, aga ütleme, kui ta võtab midagi, et siis ta teeb ja tahab parem olla ja nõuab teistelt ka. Ja seal 2016 ikkagi võitsime ära lõpuks Eesti meistritiitlit. Kalkin teeb väikse peale! Meil õnnestuski 2015 siis Euroliiga superfinaal korraldada Eestis ja me olime kõige põhjapoolsem koht, kellele üldse selline asi usaldati. Enne seda me polnud ühtegi võistlust teinud, et see oli täieliku usalduse peale. See oli siin samas Pärnus Sunseti ööklubi ees, kui 20. august võistlus hakkas pihta. Päike, 22 kraadi ja meil oli 2100 kohta tribüünil iga päev täismaja. Ja selle B-divisjoni turniiri võitja pääseb siis järgmist aastaks A-divisjoni. Ja me mängisime ennast finaali välja ja me olime ka finaalis, olime suhteliselt kogu aeg ühega ees, kuni lõpus Rumeeniaga mängisime. Nad viigistasid viimastel sekundil ja lisaaega ka viiki ja me kaotasime penaltitega selle mängu kodupubliku ees. Ja siis oligi nagu kaks selline kahetist tunnet oli, et me küll kaotasime, aga samas me võitsime, seepärast, et meil oli täismaja. Hakkas see septembrikuu, laste vanemad helistasid, eks, et kus saaks mängida, eks, ja oligi see, et me tegime küll suure asja, saime palju tähelepanu, aga sellest sellist kasu nagu ei olnud, mida võiks olla, eks, sest ei olnud neid Google'i suunata, eks. Ja nüüd see on jälle eraldi teema, et meil on nüüd aasta 2023, meil on sisehall Tallinnas on juba 3, millest 2 saab jalgpalli mängida. See aasta 2023 valmib siia samasse Pärnusse Jõulumäele 20 minutit siit sõitu. Meie piirkonna, Läänemere piirkonna esimene FIFA reeglitele vastav ranna jalgpallihall. Ebareaalne, 2,7 miljonit läks maksma. Selle halli valmimine, siis ametlik avamine on siis oktoobri alguses. Rando Rand siis 2015 sai treeneriks ja meie selle Eestis toimuva turniiri edukalt läbi viis siis 2016-17 ta ütles peale turniiri, et tema eesmärk oli ka saada sinna A-divisjoni. See oli tema unistus ja kodus me olime nii lähedal sellele, siis ta proovis veel 2 aastat, me saime veel finaali ja kaotasime teise finaali ka ütti ja siis ta ütles, et kodu rahu huvides ta hetkel treeneri kohast loobub.
järgmiseks treeneriks sai siis Kristjan Marmor, kes oli ise mängija. Tema jällegi oli nii nõudlik, et poisid ei julgenud treeni enam tulla. Sellest, et ta näitas ette, ütles, et kuidas sa ei oska seda asja. Lihtne, hops ja siis oli siis kui Marmor ise loobus siis sellest treeneri kohad, siis oligi see, et kes meil Eestis veel on jäänud nagu. Et Eestist võtta, ta peab olema autoriteet, eks, ta peab olema ise ikkagi koondise kandidaadid, suurte egodega poisid, eks, nendele ei saa panna sellist täitsa suvalist tüüpi ette, eks, keda nad ei tunne ja nii. Ja siis Kalkin kutsutigi äkki 2020, siis kui see koroona aeg tuli ka, et siis ta sai treeneriks ja 2021 siis me ju läksime ja ma mäletasin hästi, kui me läksime selle B-divisiooni finaalturniirile mängima, siis me ütlesime enne, et ega me vähemaga kui võiduga ei ole nagu nõus, eks ju, et A-divisiooni, eks ju. Ja seal oli veel selline moment, et paljud mängijad, kes meil olid juba ka mänginud ja ka aastaid juba, ütlesid samuti, et kui me nüüd ei saa, eks ju, siis nad loobuvad. Selline nagu kõik või mitte midagi oli see seis, eks ju. Samas see õhkkond oli üli hea ja siis võidul me läksime, eks, ja siis lõpus tuli see tugev Türgi meile vastu, kelle me oleme nagu eelnevalt ka kaotanud ja kes on mänginud A-divisionis mitmeid kordi. Ja me võitsime selle mängu ja siis see oli nagu võttis suutab meestelt pisaralt ikka silma, eks, et selline nagu sa oled midagi oodanud, see unistus täitub, eks, ja siis see pingelangus ja kõik, Me jõudsime 2 aastat tagasi A-divisiooni, osaleme koondistega, kes on ikkagi top maailmas, top 10 võistkonnad Euroopas ja ütleks niimoodi, et meil on kindlasti raske konkureerida seal 1–6 koondistega, aga seal 7–10 koht on täitsa reaalne. Et eelmine aasta meil õnnustus võita neid Saksamaad ja saime 9. koha Euroopas. Ma arvan, meie jaoks see on väga suur tulemus. Kui Kalkin tuli, eks ju, pandi paika eesmärk saavutati. Nüüd on see, et nagu Eesti riigil, kui sul mingi eesmärk on saavutatud, siis sa pead seadma ju uue eesmärgi, eks ju. Ja see uus eesmärk tavaliselt algul tundub jällegi selline utoopiline, eks ju. Jutud on käinud, et võiks olla Euroopa 6 seas, eks. Kui me paneme nüüd 6 hulka, siis me hakkame vaatama, kes see 6 hulgas on, nagu Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, sellised suvised riigid, eks ju, et kuidas seda saavutada. Järgmine eesmärk ikkagi proovime top 8 saada. See on väga raske, aga mina usun ja et me saame, kui kõik detailid meie baaslis paneme kokku. Nüüd ongi see, et see on nagu kõrgushüppes, et kui su isiklik rekord on 2.21, siis 2.25 hüpata ei ole enam nii lihtne. Ja nüüd sisehallide näol on vähemalt meile antud võimalus, et sul on võimalus tee. Ja kas sa kasutad või sa kasutas on juba, eks sinu enda motivatsiooni küsimus. Me alustame tavaliselt alates jaanuarist, et keskmiselt 1 nädalavahetus kuus. Siin jaanuarikuus, veebruari, märtsikuus, aprillikuus ja alates maikuus me treenime juba väljas üks kord nädalas. Koondisega 3 päeviti treenime Nõmme spordikeskuses. Nad peavad treenima veel klubides ja seda nad teevadki, aga mina tahan ikkagi näha neid võib öelda tihti, et siin mis seisundis, mis vormis nad on, ma pean jälgima, et sellepärast me nii tihti treenime. Ta sõidab siis Pärnust Tallinnasse trenni andma, eks ju, ja siis iga trenni ta lindistab oma kaameraga, siis ta läheb koju, ta võtab selle arvutisse ja ta hakkab vaatama mängijaid, mis keegi tegi, ta analüüsib mängijad kõik läbi, teeb endale mingeid märkmeid, selles mõttes ta on nagu coach. Ta on täielik coach, et ta nagu võtab seda tõenäoliselt läheb, ma ei tea, mis kell ta siis magama läheb, kui ta siin 10-11 jõuab koju, hakkab veel neid monteerima seal, eks ise pole monteerija veel, eks. Praegune seis on selline, et jah, et noortega on probleem, et
mängin, ütleme niimoodi, vana rasvaga, et mängumeestega, kes juba siin osaleb juba viimased 10 aastat meie siin rannajalgpallis mängivad ja nendega mängima ja parimad tulemused tulidki nende mängijatega ja noored ei tule kahjuks. Tuumik ongi see 6, 7, 8 mängijat, kellele siis iga võistlus 3-4 nagu lisaks kutsutakse, eks ju. Nad on nagu nii tugevad, et kui nemad lõpetavad hakkavad, siis meil võib tekkida mingi selline 2-aastane paus, eks ju, et seda nagu taset hoida, et see väikses riigil see ei ole nagu lihtne. Suur plaan on see, et rannajalgpall, kui nüüd on meil sisetingimused olemas, siis võimalus on meil see, et me hakkamegi väikeses junsudes pihta nagu. Ja võib-olla jääbki mõned aastad niimoodi edu saavutamata, aga et tuleks nagu peale, eks ju. Nüüd on ainult meist, et kas me nagu paneme gaasi või võtate isist, eks ju. Et õnneks meil on need fanatid säilinud ja kõik see liiga ka, mis me oleme siin teinud, et see aitab selle kaasa. Ребят, сегодня третья игра. Третью выигрываете, заканчиваете чемпионат. Нет ни одной причины, чтобы вы сегодня не выиграли игру, не закончили чемпионат. Вы сегодня готовы? Вот так, да, финал 3-0. Прошлый сезон подали Симси, навязали нам борьбу 3-2 по партиям. В этом сезоне Космос все выигрывает и должен закончить красиво этот чемпионат. Пришли зрители, пришли родные, близкие пришли. Доставьте им удовольствие. Сегодня, блядь, должна быть битва, блядь. Как последний раз сегодня играем. Все, у нас нету права на ошибку. Сейчас выходим, блядь, кусаемся с ними, блядь, грыземся. Где-то надо, блядь, локтем, блядь, уебите. Ну, конечно, так, чтобы даже желательно судьи там не увидели. Ну, по-хитренькому, блядь, тут Ганчик очень это умеет. Да, блядь, все, у нас нету обратного пути. Все, блядь, вот он сегодня, блядь, финал у нас. Для нас финал сегодня. Все, давай. Давайте, парни, блядь, сегодня наш финал. Сегодня мы, блядь, бьемся друг за друга, блядь, за наш родной город, блядь, за себя, блядь, за брата, за маму, за папу, блядь. Давайте, концентрация на 200%, давай. Давайте, раз, два, три, Силмет. Раз, два, три. Силмет! Давай, ребят! Команда Силмет была образована в 2013 году силами, да, то есть главным нашим партнером, спонсором стало местное большое предприятие Силмет, которое нас до сих пор поддерживает, мы очень благодарны. И вот с тех пор мы постепенно развивались, поднимались из низшей лиги в высшую. И спустя вот 10 лет впервые в своей истории мы вышли в финал. Сегодня будем противостоять Таллинскому Космосу. В футболе больше надо бегать, меньше играешь с мячом, а в футзале больше играешь с мячом. И чаще меняться, и игра быстрее намного, чем футбол. Эмоции положительные. Не думал, что получится так. И в первом сезоне сразу же буду играть в финале. В прошлом году мы стали уделять большое внимание местной молодежи. Это, видите, у нас одна из самых молодых команд высшей лиги. Да, ребята постоянно стали тренироваться. Ну, соответственно, с тренировками приходит и качество, да, и ребята, ну, во многом благодаря вот именно им, да, молодым ребятам, мы сегодня вот пробились в финал, потому что много очень важных мячей ребята забили, да, и, конечно, их заслуга очень большая. Но, естественно, без опытных игроков также, конечно, мы бы этого не достигли. Цели Силмета – это развитие именно молодежи. Да, вот мы выбрали этот путь, и мы идем по этому направлению. И считаем, что достаточно успешно. В этом году в молодежной сборной Эстонии привлекалось 8 человек из Силмета. Да, это, ну, то есть базовый клуб. Во взрослую сборную приглашается сейчас 4 человека. Да, это тоже вот молодые ребята. И это, ну, показатель того, что мы выбрали правильный путь, и по этому пути
пути мы будем идти дальше, да, мы не будем даже при возможности мы не будем усиливаться, да, многочисленными легионерами, мы в первую очередь будем развивать своих местных ребят, да, которые здесь родились и здесь проживают, поэтому так мы будем стремиться к этому. Естественно, такие глобальные цели, да, это становиться чемпионами, занимать, так сказать, первые места, выигрывать чемпионат и играть в Еврокубках и постараться выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Парень, ключица вылетела. Вы не видите блок? Как ты можешь блок ставить? Я не знаю. Спина или грудь, я понимаю, но руки-то нельзя. По правилам, если я не ошибаюсь. Ну так, просто вопрос, это не претензия. Хорошо? В движении, понятно. Карьера была у меня довольно, скажем так, долгой, насыщенной, интересной. Естественно, я из Латвии, вы знаете. Играл я долгое время в Сконто. Многолетний чемпион же Латвии был. 6 подряд чемпионства, это в моем участии. Играл в национальной сборной Латвии большого футбола. Вот. Но всегда нравился футзал, потому что еще в 1990 году мы принимали участие, наша команда принимала участие в первом первенстве, первом чемпионате Советского Союза еще тогда, по мини-футболу назывался. И команда называлась «Скиф-форум», а потом она стала как раз, именно эта команда, тот состав стала «Сконто». Вот. Мы принимали это участие, оттуда футзал. Когда закончилось большим футболом, не буду объяснять историю свою, что, почему произошло, что я уже заканчивал. Это было 90-е, это был бизнес, это было всякое отвлечение от футбола, но все равно тянуло назад. И тогда организовали футзал в Латвии. Начали организовывать чемпионат, и первый чемпионат, старт, и, скажем так, мне предложили, меня вернули в тот мини-футбол, который любил уже, который называется футзал. Вот, и вот это 1999, 2000 год, вот это начало, старт моего, уже так, скажем, все время в футзале. И там тоже с разными командами это были, не буду называть. Я даже сбил с счета, сколько раз я выиграл чемпионство Латвии по футзалу. Первый состав национальной сборной Латвии по футзалу. Я играл капитан команды первого этого состава. Первый гол официальный в чемпионате Европы. Официально в составе сборной Латвии футзала. Так получилось на моем счету. И вот такая карьера. И потом появился, скажем, Никарс. Меня пригласили в команду, которая играла на первенстве города. Вот, они ничего там звезд неба не хватали. Они хотели как-то развиваться, позвали меня, чтобы я им помог эту как-то создать структуру. Что получилось с этого, что удалось. Надеюсь, кто интересуется футзалом, знает, что команда Никарс, это, не побоюсь этого слова, это бренд. Вообще в футзале из прибалтийских стран, да и везде о нас говорили. Вот. Многолетний чемпион Латвии. И когда я был тренером, команда была по рейтингу 12-я в Европе среди чемпионов. Это когда Лига чемпионов начинается, розыгрыш, всегда выставляется рейтинг. Да? Потом я уже был директором, пригласили португальского специалиста, бывшего тренера сборной Португалии, Орландо Дуарте. Вот. При нем мы добрались до 10-го места даже. Футзал в Эстонии родился в ноябре 2006 года. С первого дня я сам нахожусь в футзале. Решил, что это для меня интересное направление. Разными трансформациями появился «Космос» в 2014 году. В этом году ему 9 лет. Что еще добавить? 9 лет клубу «Космос». Динамичный вид спорта. Интересный, перспективный, как сопутствующий большому футболу, прекрасная дисциплина. Хотелось через футзал дать возможность развиваться молодым игрокам. Поэтому это стало интересно, как сама затея. Просто выходить на поле и заниматься дыр-дыр раз в неделю, подвигаться, а потом поиграть. Ты сам играл и на всех уровнях, на самом высоком. Ты сам понимаешь, о чем я говорю. Так, в полсилы, как говорится, по Сашиному принципу неинтересно. Поэтому я выбрал футзал. Было куда двигаться вперед.
Мне задавали вопрос, почему сегодня «Космос» лучше, я объяснял почему. Потому что мы тренируемся больше, чем другие команды. Мы тренируемся все-таки правильно, футзально тренируемся. У нас есть все-таки, у тренера «Космоса» есть образование, есть понимание футзала, есть видение футзала, который приносил результат с Никарсом не только в чемпионате Латвии, а где-то. Да? И плюс у «Космоса», слава богу, есть возможность иметь сильных легионеров, которые не то что не дают возможность побеждать, это тоже, да, но они дают возможность высокий тренинг. На тренировках уровень тренировки повышать. И молодежь растет. И рядом игроки местные, они должны соответствовать. Они первые только появились в прошлом году венесуэльцы, они, естественно, на тренировках издевались над нашими игроками. Вот. Но то сейчас на тренировке идет файт, идет борьба. На тренировках накал и уровень игры выше, чем у меня на играх. Я из-за этого нервничаю, я их заставляю. Как так? Но на тренировках уровень выше. Легионеры играют не для того, чтобы выиграть чемпионат Эстонии. У нас легионеры играют, чтобы наши игроки учились у них играть в футзал. Я каждый раз повторяю одно и то же. Мы можем сесть и выучить с тобой по самоучителю, по учебнику китайский язык. Мы приедем в Китай, и нас никто не поймет. Вот так выглядит наш эстонский футзал. Поэтому носители культуры, носители этих знаний игры в виде тренера, тренеров, игроков, которые обучены, они должны присутствовать. Поэтому у нас легионеры. Благодаря Александру Васильевичу очень приятно. Ему же неинтересно, зрители приходят, это уверенно. Нет, это же неинтересно. Я всегда говорил, что путь к успеху через знания. Вот наше знание, поэтому мы чемпионы. Súper contento, nuestro segundo año aquí ya con el Cosmos, hemos logrado el objetivo, ser campeón de Estonia, de la Liga y pues ahorita prepararnos para la Champions. ¿Cómo el plan? Bueno, el equipo vamos ahorita de vacaciones a Venezuela durante un mes y venimos un mes de preparación física y prepararnos para la Champions. Администрация полновесная, есть спортивный директор, главный тренер, помощник тренера, детские тренера. Но самая сложная позиция, наверное, врач, потому что в Эстонии в целом очень тяжело спортивного врача получить в свое полное распоряжение. Но в целом стараемся действовать по канонам именно профессионального клуба. Это неизбежно, если ты хочешь развиваться. Просто играть и попробовать выиграть чемпионат. Но Эстония 50 какая-то из 50 скольки-то стран в Европе по уровню. Это говорит само за себя. Стать чемпионом отсутствующего чемпионата, я считаю, что один раз это интересно, 2 раза это уже как бы вопрос. Дальше ты должен смотреть шире, чем Эстония. Смотрите на табло. Мы за последний год выиграли все. И дубль, и кубки, и суперкубки, и чемпионат, все что угодно. Но смысл не в этом. Мы выиграли, по сути, отсутствующий чемпионат. Мы выиграем. Мы смотрим на то, что будет после. Мы смотрим не на чемпионат Эстонии. У меня много поклонников, в кавычках. Пусть они порадуются и послушают это еще раз. Что играть против дилетантов здесь это неинтересно. А дилетантами называют тех, кто не тратит на самом деле время на получение знаний. Которые хотят по-легкому за счет того, что соперник станет слабее. Не станет клуб сам сильнее, а соперник вдруг станет слабее, и мы станем чемпионами. Вот так у нас все живут, приучены жить. Мне это неинтересно. Mis juhtus Kosmosega niimoodi laiemalt ja üldisemalt võiks öelda, et on elatud natukene üle võimete, on tehtud võib-olla otsuseid ja siis ka nii-öelda klubi rahastuse mõttes, mis ei ole võib-olla olnud siis kõige võib-olla mõistlikumad ja on raskustesse satutud. Lisaks siis ka UEFA rahastuse nii-öelda väärkasutamine jäädes nagu võlgu. Kui Kosmosel on probleemid, siis see tähendab, ka Eesti sealjalgpallil on probleemid. Kui Kosmose-sugust klubi meil liigas ei oleks, see tähendaks, et see on suur löök tervele liigale. Viimased 2 aastat on nad olnud niisugune võistkond, kellega kõik nagu mängida tahavad ja pingutada ja endast kõik välja panna, et see on mängijatele ka tegelikult väga-väga oluline.
tegemist oli UEFA eelmise aasta ju nii-öelda Champions League'i preliminary raundi ühe võistluse siis korraldamisega Eestis ja selleks saadi siis ka UEFA toetus Eestis. Ja hiljem selgus siis, et jäädi ürituse partneritele siis igal pool nagu võlgu ja see oli ka nii-öelda UEFA raha kasutus, väärkasutus. Siis UEFA sai ainult teha trahvi ligikaudu 25 000. See on väga suur summa, see on arvatavasti mõne võistkonna aasta eelarve. Sul tehakse trahvi ja sul antakse mingi periood, et tasuda, ja vastata ka UEFA poolt erinevatele küsimustele. Siis kui sa ei vasta midagi ja seda trahvi ei tasu, siis järgneb nagu järgmine ja vähe rangem karistus. Aga sportlikult nad ütlesid ka seda nii kirjas kui ka telefonitse, et pigem nad lubavad siis ka osaleda sellel aastal, aga mitte enam laste korraldada neil Eestis. Это не для этой передачи тема. Это абсолютно контролируемая ситуация. Раздутая абсолютно бессмысленно. Ну, то есть с каким-то своим умыслом определенной группы лиц. Вот. Но ничего сверхъестественного в этом нет. Это решения на уровне руководителя клуба, мои решения были, о которых я поставил в известность УЕФА. В ходе наших переговоров было сказано, что все равно они должны будут выписать в виде дисциплинарного взыскания. Я сказал, конечно, вы это сделаете. Просто когда в трудное время стоит выбор между игроками, клубом, федерацией, кем бы там ни было, контрагентами, на первом месте клуб. Вот и все. Я просто сказал, на первом месте клуб. Дальше могут быть недовольные люди, еще какие-то. Но это все закончится, все вопросы будут урегулированы. Ну, и все. Я уверен, что это не последний сезон, однозначно. Конечно, проблемы очень серьезные в этом сезоне захлестнули нашего президента. Это мы можем открыть окно и посмотреть, что в мире творится. Да? То есть идет война, идет все это изменение, что в Европе происходит и так далее. Естественно, удар по его бизнесу, у него много было ответвлений бизнеса, связано было с Россией. То есть получение дерева в эту фабрику, что я говорил, еще что-то. И все. Естественно, сейчас с лета прошлого года, с осени все это рушилось, все изменялось, все везде палки в колеса. Конечно, что будет первое страдать? Это то, где он тратит деньги свои личные. Никто же не помогает, у него спонсоров нету, ничего, он свои личные деньги тратит на команду, на школу, которую он ведет, он хочет развивать это. Естественно, это первое будет страдать, второе семья, но это понятно. Meie siin ka pikalt siis omakeskis ju vaagisime seda UEFA otsust, aga oleme samal nagu nõul, et me ei tahaks sportlikult võtta ära võimalust, aga uueks hooajaks kindlasti ilma ennem siis võlgade tasumist, kui on ka mängijatele võlgu, siis me kindlasti litsentsi uueks hooajaks neile ka ei anna. No, küsimus on fair play, aus mäng, et nii lihtne see asi ongi. Sportlikult nad on olnud ju meie nii-öelda lipulaev, et kas see on nii-öelda siis päriselt teistele samamoodi nagu ju küsimus, et sa võid ju haarata siis parimaid mängijaid kokku ja lubada tasu, aga kui sa neid nagu kokkuleppeid ei pea. Ma ei taha praegu kuidagi nagu süüdistada kõiges, aga see on võib-olla ka ebaaus. Aga kindlasti isiklikult on kahju, tean väga palju toredaid inimesi sealt klubist ja kas siin nüüd hooaja lõppedes osad mängijad või pärast Champions League'i liiguvad, kindlasti liiguvad. Kindlasti ta õpetab meid ju samamoodi, et kuidas asju teha, kuidas klubidega võib-olla paremini suhelda, kuidas nende teadlikkust tõsta ja meil on nagu selleks suur plaan olemas ja samamoodi oli selle plaani koostamisel ka Kosmos Tallinn. Et selles mõttes me mitte kuidagi ei ole neid kõrvale heitnud, et nad on kogu aeg olnud kaasatud ja võimalus on kaasa rääkida olnud kõikidel saalijalgpalliklubidel ka selle nii-öelda uue arengukava koostamisel. Ja kogu selle ala nimi oli nimekonkurents, sai Tüün. Ja Tüüni alla nüüd kuulub Pärnu Beach Arena. Pärnu Beach Arena on siis selline koht, kus on jalgpalliväljakud, 2 jalgpalliväljakut, siia tuleb 10-12 rannavolle ja rannatenniseväljakut ja igapäevast inimesed saavad siin käia mängimas. Nüüd, kui me oleme siin alal, siis on igal toidukohal on oma nimi
ja siin on siis sellised õhtused baarid, mojitod, džinnid, pitsa ja tervisliku toidu koht. Et selline mõnus, selline Pärnu rannale täiesti uus tase jällegi lood, kus sa saad tulla päeval mängida, teha sporti, päeval käia ka siin söömas koos perega ja õhtul siis tulla ja lõõgastuda nädalavahetusest või nädala sees ka, nii et täiesti imeline koht. Mina koos siis veel 4 partneriga oleme seda teinud. Ja minu fookus on, et inimesed tuleks sportima ja järgmised 24 aastat on siis meil linnaga leping. 2016 aastal või paljud ei kujuta ette, see oli sonn, mis tähendab sellist mudast ala, kus oli haises ja nii edasi. Ja siis linn otsustas, et avarannast, kus sport on tavaliselt olnud, inimesed väga palju tuli nii-öelda sellist tagasid, et ei saa päevitada, kogu aeg mingi pall, mingi ohtlik, kõik asjad, eks ju. Linn otsis kohta, kus saaks spordi ja sündmused viia. Linn ütles, et tegi selle valmis, tõi siia liiva, see oli liivane ala. Nii, ütles, et nii, mängige. Volleliit muidugi ütles, et aitäh, aga me jätkaksime seal nagu ikkagi nagu päris rannas, et seal on nagu inimene, seal on kõik toetajate jaoks on nagu hea, eks ju. Ja kõik leidsid mingi põhjuse, miks mitte tulla. Ja siis sai siis ka Jalgpalliliiduga Aivar Pohlakuga arutatud seda asja, et no keegi peab olema see eeskuju, keegi peab tulema, et linn on otsustanud selle niimoodi. Ja siis me jalgpalliga tulimegi siia, olime esimesed siis 2016, 2 kuud hiljem, kui see liiv siia toodi. Siin ei olnud elektrit, vett, mitte midagi ja siis me tõime oma väljakud siia ja niimoodi me alustasime ja nüüd 2017-18 siis Polle tuli ka siia, hakkasid tegema ja nüüd on vaikselt käima läinud, inimesed on selle koha üles leidnud ja kui sa Pärnu peale mõtled, siis tegelikult Supeluse tänav on üks põhitanav, see toob täpselt siia, mitte kuhugil mujal. Nii et kõik on nagu et kõik algas jalgpallist ja nüüd me oleme jõudnud jalgpallist edasi sinna, et meil on oma A. Le Coq Arena. Ma julgen seda välja öelda, et kuna meil 2015 üks suurvõistlus toimus 2015 aastal, ja tulemas on 2025 aastat, 10 aastat sellest, et minu suur õnnistus, et jalgpallialaselt oleks ranna jalgpalli see ja ainukene, kus toimuks maailmameistrivõistlused. Ilus õnnistus. Ja kui nad toimuvad, siis siin. Viimased 2 minutit normaalajast. Siin mängivad praegu Augur võistkond valgedes särkides ja Tander võistkond punases särkides. 1, 2, 3. Ja võib öelda, et siin praegu platsi peal on 95% koondise mängijad. Ja see omavaheline mäng on väga suure kaaluga. Ui. Kohe esimene löök. Et vaata, kui esimese löögiga Augur mängis lahti ja et palju oli õhust. Kris läks löögile ja vastane praegu oli see ohtlik mäng. Jalg oli tõstis jalga ja ohtlik mäng. Nüüd süke kohe esimene rünnak, võib öelda, esimesel sekundil kohe karistuslöök. Ongi rannajalgpall. Põnev. Saame näha, kuidas klubid on valmis. Kuidas võistkonnad on valmis turniiriks. Põnev. Esimene rünnak ja kohe 1-0. Ja ongi rannajalgpall. Mängivad ikkagi top satsid Eesti mastaabis. Alati nende mängud on väga tihedad. Et siuke võib öelda Tallinna derbi, et mõlema võistkonnad on just Tallinnast. Füüsilise pooles rannajalgpallis, et mängija peab olema mitte rohkem vaid siin on palju raskem ikkagi joosta liiva peal kui muru peal. Siin rohkem siuke plahvatuse teemad. Taktilised momendid, seal on murujalgpallis on väga palju detalli ja siin on väike plats ja ainult mängitakse 4+1 ja 4+ väravaht, aga taktiliselt on ka siin siuke väga palju detalli nagu suures jalgpallis. Veel, mis ma saan öelda võrreldes suur jalgpall ja rannajalgpall, siin ikkagi lüüakse palju väravaid.
keskmiselt 6 väravat mängu jooksul. See väga meeldib pealtvaatajatele. Praeguse seisuga ikkagi amatöörliiga, et kõik mängijad töötavad ja peale tööd treenivad, aga jah, legionäri ei kasuta ja iga Eesti võistkond mängib oma jõududega. Mõned aastad tagasi jõudsime sellise seisu, kus meil oli see Kuulbet esiliiga ja Kuulbet meistriliiga. Tasemevahed läksid nii suureks, et esiliigast ei tahtnud enam keegi tõusta ülesse. Ja meistriliigas hakkas see meeskond aina vähemaks jääma, kuna need esimesed 3-4 võistkonda olid lihtsalt nii eest ära läinud, et esiliiga võistkonnad mõtlesid, et ei ole mõtet, et me jätkaks ikkagi seal Kuulbet esiliigas. Meil on jällegi probleem sellega, et jah, kihvt on, tase on tugev, eks ju. Aga kui võistkonna ei taha tõusta, siis peab olema mingi lahendus. Sest meil on 3-4 head võistkonda, kes tahaks mängida tipptasemel ja nad samuti ei ole huvitatud mängima ka esiliigaga. Tuli välja, et ka teistel meie piirkonna Põhjamaa riikidel täpselt sama asi. On 2-3 väga head võistkonda ja ülejäänud on sellised, kes jooksevad järgi ja jällegi pole kellegiga mängida. Ja pead kokku koos Taani BSC Kopenhagen ja Taani koondise esindaja Kaspar Jörgenseniga siis mõtlesime, et selline liiga võiks olla. Ja siis 2 aastat tagasi me jõudsime niimoodi, et Kuulbet Rannaliiga raames toimub meil Läänemere liiga. Eelmine aasta siis me olime esimene aasta, kus meil oli siis Taani meister, Rootsi meister, Läti meister ja siis oli 4 Eesti meeskonda. Sellel aastal siis, kuna liiga sai tegelikult tähelepanu ka rahvusvahelises pildis. See aasta meil on Saksamaa meister, Norra meister, Rootsi meister, Taani meister, Läti meister ja 3 Eesti parimat meeskonda. Kokku 8 meeskonda ja see tase on nagu täpselt selline koondise tase, nagu et kui ma vaatasin tänaseid mänge, ükski mäng ei tundunud selline, et see võidab. Mitte ükski mäng. Kõik on sellised ja nüüd esimesed 3 mängu täna on lõppenud täpselt vastupidi, nagu ma arvasin. See on nagu megaliiga ja see annab ja kuna igas võistkonnas on tuumik on nende riikide koondiste tuumikud. Et ma arvan, et ka koondised see tase tõuseb tänu sellele. No ambitsioon on suur, et see liiga kasvaks selliseks, et Euroopa tugevam liiga oleks Eestis, mis kõlab nagu nii absurdselt, et Põhjamaal, eks ju, aga me oleme sinna poole teel ja ma usun, et kaua me siis 85 aastat on keskmine eluiga, nii et me tuleb teha. Tuleb teha. Ma kuulan ennast ja mina mõtlen, et see on nagu reaalne, aga ma saan aru vaatajast, kes mõtleb, et mis asja, et ta ei kõla nagu õigesti, nagu et Eesti ja Ranne Alp, et ta nagu ei kõla, aga samas kõik, mis me oleme teinud ja unistanud, on siiamaani nagu õnnestunud, nii et. And now the emotion. Yeah! Saali jalgpallikoondise süsteem, valikturniirid näiteks siis on sellised, et kõigepealt on kõige madalama tasemega võistkonnad, kes siis mängivad omavahel, sealt pääseb osa edasi, tekib järgmine raskustase, kes mängitakse ja lõpuks on siis juba nii, et play-offid või siis finaalturniir juba edasi, et tavaliselt Eesti koondisega oleme selles esimeses ringis kõige madalamas. MM ja EM on iga 4 aasta tagant. Aga kuna me mängime ainult esimest ringi ja seal on väga vähe mänge, siis tegelikult need valiktsüklite vahed tulevad päris pikad. Et võib sul olla mõnikord, et sul on aasta või 2 vahet, kuni sul on jälle võistluslik koondise mäng. Tiima Skiperski, kes oli siis olnud pikalt ikkagi Eesti saalikoondise treener, oli ikkagi väsinud ja ta tahtis tegelikult astuda välja üldse. Aga õnneks meil õnnestus Tiimaga pidada maha hulk vestluse, et ta jätkaks U19 saali jalgpallikoondisega, millest me tahame teha ka väikest põlvkonnavahetust ilmselt mingi hetk. Me mängisime alles hiljuti maailma ühe, top 10 satsiga Marokko. Nemad kaotasid vist viimane MM veerandfinaalis Brasiiliale 0-1 ja nad oleks võinud selle mänguga võita väga vabalt, et see vahe on ikkagi meeletult suur, et lihtsalt professionaalid versus amatöörid ja nemad on maailmaklass, siis see vahe on ikkagi
meeletu, et seda isegi mängijatel platsi peal nagu on raske nõuda midagi enamat, kui nad suudavad nagu platsi peal panna välja, et. Aga meil ei olnud ka väga valida, me oleme väikesed saali jalgpallis, pigem nagu tagaots täna kahjuks, et Läti, Leedu on juba läinud nagu eest ära ja näiteks Enju ja Soomegi, kellega me kunagi olime suht võib-olla 0 punktis olime võrdsed. Kui me läheme nüüd tõesti nagu tugevamate koondiste vastu, siis neil on seal professionaalsed klubid, professionaalsed mängijad. Hiljuti mängitud Gruusia mängus oli ka välismaalased sisse võetud päris palju, et siis tuleb nagu vastu panna see, et meil on ikkagi amatöörmängijad suures plaanis, et see on profidega amatööride vastu, sa võid ka suures jalgpalliskoondises mängida, et sa võid lõpuks näha, mis seal tulemus nagu tuleb, et aga ütleme nii, et kõik, kes Eesti koondises saalis mängivad, nad käivadki siin, sest neil meeldib see mäng. Ja hetkel on seis see, et me oleme hooaja kokku võtnud, me oleme analüüsinud, me oleme kuulanud ära treenerite arvamuse ja nemad on täis kirge nagu jätkata. Meie ise oleme võtnud väikse pausi, mõtleme natukene asjade peale ja siis otsus mingi hetk ka tuleb, et kuidas me jätkame saali jalgpallikoondisega. Jalgpalliliidu nagu eesmärk oleks, et saali jalgpallikoondis ka suudaks valikturniiril järgmise sammu astuda, et ma arvan, et see on ka see reaalne samm, mille poole peaks nagu püüdima. Me oleme rääkinud välistreenerid toomisest Eesti saali jalgpalli, kellel oleks võib-olla siis võimalus või oskus võib-olla kuidagi mingeid asju veel professionaalsemalt niimoodi käima panna, et kas on mingid regulaarseid kogunemisi, ta oleks nagu valge leht klubide jaoks. Kui me mõtleme tagasi jalgpall nüüd versus saali jalgpall, siis me oleme seal aastas, ma pakun puusalt 96-7. Sellises stardipunktis, et ma ütlen, et täna on saali jalgpallis paraku realistlik seis see, et klubide jätkusuutlikkus on teema kindlasti, kui me mõtleme täna nagu tipptasemel saali jalgpalli peale, et finantsiline suutlikkus, sportlik, siis teadlikkus, treenerite teadlikkus, kui palju üldse treenerid on. Финляндия за 8 лет стала топом европейского и мирового футзала. Игроки поехали, они востребованы, тренера востребованы. В каждом клубе большого футбола есть подразделение футзальное. В Латвии сейчас непростые времена, но там конкуренция между несколькими клубами, включились клубы с большого футбола. В Литве бывший тренер сборной Финляндии теперь работает в Литве. Это означает, что Литва сейчас вообще далеко вперед убежит. Ну и все, а мы там, где есть. Мы в свободное от работы время разок в недельку подвигаться. Средний возраст игроков 35+. 7 человек в составе из 14. Вот наш уровень. Kui sa lähed koondise mängule, siis sa võid arvestada, et sul on 2 korda raskem. Sest liiga tasemel, ütleme nii, et võib-olla ainult viimastel aastatel Kosmos võib-olla on suutnud nagu pakkuda sellist võib-olla taset mingil hetkel, mis on võrreldav võib-olla koondises juba raskemate mängudega. Et kui me mängime Eestis oma liigas neid mänge, siis see tempo vahe on lihtsalt meeletu koondisega võrreldes, et ei suudeta lihtsalt, kui koondises mängitakse, selle tempoga nii kiirelt harjuda. Плачевном состоянии сегодня футзал в Эстонии, к сожалению, так есть, надо очень много работать. Очень-очень много работать. Отсталость идет прямо сумасшедшим разрывом годами. Очень. Но это не говорит о том, что что-то есть невозможное. Это любой тренер, нормальный себя уважающий тренер, должен говорить и всем всегда, что невозможное возможно. Надо просто захотеть и работать. Повторюсь, здесь надо просто кричащим моментом заниматься образованием тренеров. Прежде всего. Естественно, Союзу футбольному обратить внимание на футзал. Не так, как обращается. А делать правильные шаги, правильное в развитии. Не что-то палки в колеса, либо быстрее тут провести, а пошли большой футбол и так далее. Это другой вид спорта уже. Другой вид спорта. В странах больших не играют футзалисты большой футбол летом. Не играют. Да, перерыв там 2 месяца, месяц какого-то 2 месяца, но они готовятся в футзал. Не играют. Непрофессиональный вид спорта. Окей, конечно. Конечно, во многих странах непрофессиональный вид спорта футзал. Но тогда для чего это? Для галочки УЕФА, то, что проведение? Или мы все-таки хотим это развивать? Если мы хотим развивать, надо этим серьезно заниматься. А прежде всего это информация и обучение. Обучение как менеджмента, директоров, администраторов, тренеров. Конечно.
Это важно. Игроки есть все равно, даже хоть и маленькое количество отбора игроков в Эстонии, допустим, если сравнить там с большими другими странами, количество, но тем не менее. Я прошлым сезоном говорил, что в Эстонии есть хорошие игроки. И они могут хорошо выступать в Европе, нормально, быть конкурентоспособными. Но они не развиваются, они мало тренируются. И что-то в сознании надо менять, потому что у игроков... Я постоянно каждый день удивляюсь. По своим игрокам, я уже не беру там других игроков команд, по своим удивляюсь, что отношение к тренировкам, вообще дисциплина всего полностью, отношение тренера с игроками, работа, получение информации, восприятие этой информации. Более того, я беру доску и показываю, я вижу, что многие опытные игроки наши, они просто не умеют читать, они не понимают, что их не научили элементарно читать доску. Что дает тренер? Что, куда, какое перемещение даже? Это серьезные вещи. Näiteks me alustame see aasta augusti lõpust juba UEFA B futsal koolitusega, kus me kaasame 9 välislektorit, mis kestab, ma ei tea, 8-9 kuud. See on midagi sellist, mida pole kunagi tehtud ja ma loodan, et sellest saab nagu tugev tõuge näiteks tipptasemel seal jalgpallil. Isegi praegu on viimaste aastatega võrreldes tegelikult päris palju tekkinud juurde treenereid. Kosmosel, SMS rahal, Silmetil vist isegi veel keegi, et see on kindlasti positiivne, et aastaid tagasi ei olnud meil isegi treenereid nagu professionaalseid, et see on siuke suur pluss, mis aitab nagu seda asja parandada. И это не только футзал, давайте изменим взрослый футзал. Нет. Детские, юношеские, где школы, где академии футзальных, нету их. Где дети у кого занимаются, где детские турниры, какие-то проводили испытания, чемпионаты. Чемпионат хотя бы 19-летних, 17-летних. Есть чемпионат Эстонии? Нету. Aga kindlasti noorte suunamine, kellel ei ole jalgpallis seda väljavaadet või on natukene kõrvale heidetud, siis nende kaasamine täna saali jalgpalli uue võimalusena ka olla rahvusvaheliselt nagu tegija. Ma arvan, et siin on nagu väga palju teha. Обещали сделать программу развития футзала в Эстонии. Обещали, что напишут, а ее до сих пор нет. Я тоже хочу почитать ее, посмотреть. Мне интересно, но ее нету. Если сборная у нас собирается, сборники, сейчас новый тренер Мадис, и с ним более-менее нормальный контакт у меня, он хотя бы интересуется, звонит, спрашивает, что такой-то игрок интересует, в каком состоянии, или еще что-то и так далее. Понятно, идет созвон, ты можешь поработать? Нет, не могу, а ты можешь... Это вообще отодвигается в сторону, потому что это даже не тренер должен делать, это федерация должна делать, менеджер федерации. И договариваться с работодателем, если у нас не профессиональный вид спорта, чтобы игроки играли в сборной. Менеджер федерации, союза, должен связываться с работодателем и договариваться, компенсации или отпрашивать этого игрока. А не тренер, можешь? Я узнаю, я тогда другого. Извините, что это такое? И возвращаясь к тренеру, с ним нормальный контакт. Но я когда только пришел сюда, первый год, я сразу же и Дмитрию Скиперскому, и там федерацию. Я тренер Космоса, мои игроки востребованы в сборной. Пожалуйста, я хочу видеть план. Я хочу видеть план на год. С учетом, УЕФА же присылает каждый раз свой план. Где окна сборной, где официальные Европы, и где окна, где можно быть договориться о товарищеских играх международных, конечно. И еще не договорились, но эти окна есть. Как в эти окна можно ставить игры национального чемпионата? Как? Я не понимаю. Объясните мне, как? Они стоят, а потом вдруг, мы играем с Мальтой, переносите. Куда переносите? Что, залы здесь под футзал работают? Нету времени в зале, все, идите как хотите и так далее. Кого это интересует? Infot on palju Eestis ja eriti ju koolidel väikseid saale, aga kui me räägime täna tippsaali jalgpallist, siis meil ei ole ühtegi saali Eestis, mida kasutades me saaksime näiteks mingit rahvusvahelist turniiri korraldada. Seal hakkab alates 10 000 istmekohast, meil ei ole ühtegi sellist saali. Et suur maa minna, Leedu, kellel on hästi palju korvpallihalle, siis nendel on siin järjest. Ja naiste jalgpall, mida me tahame niikuinii propageerida, siis saali jalgpall on veel üks nüanss seal ka, et väga paljud riigid on välja toonud, et just saali jalgpall on naiste jalgpalli nagu propageerimiseks ideaalne mäng. Ja kui mängu peale mõelda, siis me ise oleme nagu otsustanud ja oma sees nagu veendunud ja teades ka näiteks Brasiilia näitel või kellegi teise näitel, et kui sul on rahvuskoondis täna mängib MM-il ja sellest 25 või 30 on 20 saali jalgpallist tulnud, need superstaarid,
siis mida me siin üldse peaksime arutama, et see mäng on tegelikult tehniliste oskuste arendamine nagu üli nagu äge võimalus, mida klubi treenerid täna ei kasuta väga palju, osad, kes on nutikamad juba kasutavad, lihtsalt, et seda teadmist ja teadlikkust nagu me peame nendeni viima. Et me väga paljud noorte turniirid ja treeningud tegelikult saalides toimuvad. Kasuta ainult õiget palli, õigeid nüansse seal ja sa saad lastele anda võimalusi juurde. В первую очередь, конечно, нужно поменять отношение клубов большого футбола к футзалу. В чем вопрос? Вопрос в том, что сейчас клубы большого футбола неохотно отпускают своих игроков в футзал. Да, это создает определенные проблемы. Даже те ребята, которые, в принципе, навряд ли, которые могут достичь чего-то в большом футболе, их тоже отпускают неохотно. Хотя ребята как раз-таки могли бы себя проявить в футзале, и таким образом, да, мы бы создали достаточно сильную базу игроков футзала здесь, в Эстонии. И, конечно, нужно привлекать тренеров, опытных тренеров, иностранных специалистов, потому что, как известно, в Эстонии местных специалистов их просто нет. То есть, соответственно, нужно привлекать, нужно делать базовые курсы для местных тренеров, использовать иностранных специалистов на этих курсах. То есть, соответственно, постепенно бы поднимался бы и уровень чемпионата Эстонии по футзалу, потому что все условия для этого в Эстонии есть. У нас великолепные залы, хорошая инфраструктура, то есть в Нарве, в Силаме, в Таллине великолепные залы. Поэтому это та ниша, которую нужно развивать в Эстонии, и мы уверены, что у футзала в Эстонии есть будущее. Ja tahangi seda saalijalgpallis anda seda tõuget just, et see alumine nagu püramiid ka tekiks. Et see võiks olla, et koolidele hakkaks toimuma saalijalgpallid samamoodi võistlused, mingid festivalid, et kuidas seda mängu tutvustada eelkõige. Et mina näen seda perspektiivi võib-olla 10 aastat ette, aga teised nii-öelda tippvõistkonnad ja nende esindajad tahavad kohest edu. Nii koondise tasemel kui ka siis liiga tasemel, et miks ei ole, ma ei tea, sellisel tasemel ülekandeid või miks ei ole selliseid tingimusi, miks meil ei ole nii häid saali Eestis ja miks me midagi ei tee Eesti jalgpalliliiduga. Ainult tuleb nagu sellist miks, aga tegelikult me teame, et see võtab aega võib-olla 10, võib-olla 20 aastat, kuidas on läinud ka jalgpallis, et meil see kogemus on ju olemas, et see ei tule üle öö see.